Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه.
على تل أبيب. الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. اوه صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023.
Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. סליחה, לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. כאן 2. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל. נו למשימה.
Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket.
Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. اوه
على تل أبيب تلتقي بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב-7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. כאן 2. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan.
Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה.
Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel
yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه.
على الأبيب؟ الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. سأريك الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. أوه. سأريك الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel.
Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד,
התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשום. כאן 1, הישר. 2, קודקוד. 1-2, כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. سأريك الآن على تل أبيب. القبة حديدية. أوه. سأريك الآن على تل أبيب. القبة حديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya.
Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26, belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. القاعدة الحديدية. أوه
على تل أبيب تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. اوه صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023.
Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום
יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה לה לא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. כאן 2. 1-2, כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. اوه صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama.
Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan.
Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה.
Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel
yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2 עלו מולי רגע לפקודות. 1-2 אשרו. כאן 1 הישר. 2 קודקוד. כאן 2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. اوه
على تل أبيب نلتقي بحديدية. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. اوه صواريخ الآن على تل أبيب. الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023.
Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום
יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama.
Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan.
Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. כאן 2. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה.
Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel
yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
רושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلحق بحديدية. أوه.
على الأبيب؟ الحق بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Senjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26, belum ada tanda-tanda gencatan senjata.
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2, עלו מולי רגע לפקודות. 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه
على الأبيب الطاقة الحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas.
Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב-7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur Hizbullah ramai beredar di Telegram pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai.
Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap. Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang, diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut, mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.
Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan senjata kecil ke arah militer Israel, tampaknya melumpuhkan atau menghancurkan salah satu Merkava. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki hari 26 belum ada tanda-tanda gencatan senjata. תחנות חושן כאן קודקוד ב7 באוקטובר בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה
תחנות חושן כאן קודקוד, התקפה שלנו, 1-2, עלו מולי רגע לפקודות, 1-2, אשרו. כאן 1, הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד, שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, רשאים לחצות גבל, לא למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon. Rekaman detik-detik bom Israel menyerang diduga infrastruktur bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. أوه. صواريخ الآن على تل أبيب. تلتقط بحديدية. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang kota utama Gaza Utara dari kedua sisi sejak Senin 30 Oktober 2023. Serangan ini terjadi 3 hari setelah IDF memulai serangan darat besar-besaran di wilayah kantong Palestina. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari memperluas operasi daratnya. Rekamannya beredar memperlihatkan pasukan Israel menyisir jalur Gaza dengan tank dan bersenjata lengkap.
Mereka juga menembaki bangunan-bangunan yang diduga ditempati kelompok Hamas. Di sisi lain, Hamas juga merilis rekaman perlawanannya terhadap serangan darat Israel. Mereka menggunakan sejumlah senjata dalam menyerang diantaranya peluncur roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pertempuran sengit di jalur Gaza. IDF dan Hamas masing-masing merilis rekaman. Seorang pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad di Beirut mengungkap bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih dalam ke jalur Gaza Utara telah digagalkan. Dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan, Ghazi menyebut Israel berusaha menipu publik dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Kembali beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kelompok Hamas menembaki kendaraan warga Israel dari jarak dekat selama jam-jam pertama invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tampak dalam rekaman ada lebih dari 3 prajurit Hamas yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan besar. Mereka menjalankan misi balas dendamnya dengan menargetkan penghancuran orang-orang Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah mobil yang tengah melintas harus menerima nasib menjadi korban keganasan tembakan militer pasukan Hamas. Dapat dipastikan seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut tewas mengenaskan. Al-Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman penyergapan unit infanteri Israel yang memasuki Gaza. Drone pengintai Hamas menemukan sekelompok besar tentara Israel berkerumun di dalam sebuah lapangan dan dikelilingi oleh tank Merkava Mk3. Pejuang Hamas muncul dari terowongan mereka dan menembakkan granat berpeluncur roket dan panah. Video dipublikasikan Hamas tanggal 1 November. Kejadian pada tanggal 29 Oktober di utara Gaza. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel tanggal 1 November merilis rekaman jet tempur IDF yang bertindak berdasarkan intelijen ISA, menetralkan Ibrahim Biari, Komandan Batalion Jabaliyah Pusat Hamas. Biari adalah salah satu pemimpin yang bertanggung jawab mengirim agen teroris, Nukba, ke Israel untuk melakukan serangan teror mematikan tanggal 7 Oktober lalu. Banyak teroris Hamas menjadi sasaran serangan itu, demikian pernyataan resmi IDF. Komandan Divisi 162, Brigadir Jenderal Itzik Cohen, kepada tentara IDF dalam operasi darat di Gaza memberi instruksi untuk mencapai kemenangan bersama-sama. Konflik Israel-Hamas memasuki
תחנות חושן כאן קודקוד. ב7 באוקטובר, בבוקר יום השבת וחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נכה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. תחנות חושן כאן קודקוד. התקפה שלנו 1-2 עלו מולי רגע לפקודות. 1-2 אשרו. כאן 1 הישר. 2 קודקוד. 1-2 כאן קודקוד. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם. רשאים לחצות גבל. נו למשימה. Tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang sebuah infrastruktur Hizbullah di Libanon pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak bangunan luas tersebut hancur lebur usai disambangi bom. Penyerangan ini juga disebut menghancurkan senjata dan fasilitas yang digunakan oleh kelompok Hizbullah. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian Hizbullah dalam serangan Israel kali ini. Sedangkan secara total, kelompok yang didukung Iran telah kehilangan 47 pejuangnya akibat serangan Israel di perbatasan Libanon sejak sekutunya Hamas dan Israel berperang pada 7 Oktober. Sekitar 1/5 dari jumlah korban tewas dalam perang skala penuh antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan kehancuran di Libanon jika perang benar-benar dimulai. Perang antara Israel dan kelompok Hamas kian memanas. Usai dapatkan kerugian korban jiwa, pasukan Brigade Al-Qassam tidak tinggal diam. Baru-baru ini sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023 memperlihatkan peluncuran roket dari pasukan Hamas terhadap salah satu kota besar di Israel. Tampak dalam rekaman kilatan cahaya dari roket Hamas melintas di sepanjang wilayah Tel Aviv. Diketahui sirine tanda bahaya terdengar di sepanjang insiden tersebut berlangsung. Hal tersebut dilaporkan langsung oleh warga setempat. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan terhadap wilayah Israel ini tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan di jalur Gaza. Hingga